तुमचे एक लक्षात येवपाक जाय, पणजी म्हणटा ती ह्या आमच्या प्रांताची राजधानी. हे राजधानीन सगळ्यांक हक्क आसा. ह्या राजधानी भितर जसं टोनी साहेबांनी काम केल्लें आसा, हांवेंनूय काम केल्लें आसा. राजधानी ह्या मतदारसंघान फाटले तुमी कितलेय जर MLA काडून पळयशात, एक कसो पणजेचो असो तुमकां आमदार मेळचो ना. कित्याक जशी मुंबय महाराष्ट्रान आसा तशी पणजी आमची सगळ्यांची. ही कोणाची मालकी ना. मनोहर पर्रीकर पासून JB गोन्साल्वीस जरी तेंचे स्थानीक असले, पण दे आर फ्रॉम बाजोर्डा. मनोहर पर्रीकर वॉज ऑलवेज, एवरीबडी नोज, ही इज फ्रॉम म्हापसा. तुजो बाबूश मनसरात इज फ्रॉम ताळगांव. तुजो सिद्धार्थ कुंकोडेकर इज फ्रॉम गोवा वेल्यार. तुम्ही काढून इतिहास पळयात. तशें कांय ना. ते राजधानीचेर सगळ्यांचो हक्क आसा गोंयकारांचो. आता तुमकां परत कित्याक दिसना पणजे कंटेस्ट करचें? कित्याक कंटेस्ट करपाचें? म्हजो गांव म्हाका जेन्ना आपयता ती म्हजी ड्युटी. दीस इज द कॉल ऑफ द पीपल ऑफ माय प्लेस. आय हॅव टू हीड टू दॅट कॉल. सध्या तुमी इनफ इज इनफ मुवमेंटा वांगडा आसा. इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणटा आमचो हो पॉलिटिकल मुवमेंट न्हू. आयज तुमी इलेक्शन कंटेस्ट करचे, तुमी त्या मुवमेंटान वांगडा वयतले आतां काय तुमी फाटीं सरतले? इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो हांव सपोर्टींग कोर मेंबर, ही सगळ्यांक खबर आसा. इनफ इज इनफ मुवमेंट हातूंत मिक्स करपाक जायना. दीस इज द पिपल्स कॉल. हे म्हज्या गांवचो कॉल. हो म्हजो गांव. हांव ह्या गांवांत जल्मान आयला. ह्या गांवांत शिकला. ह्या गांवांतल्यानूच हांव खंय तरी जॉबाक गेला. ह्या गांव म्हणजे पूर्वज सगळे ह्याच गांवचे, दोनूय सायडीन, आवय बापायचे सायडीन. तर ह्या गांवचे कॉल हांव नाकारूंक शकना. आनी अशें ना की इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणटा ती जी लोकांची चळवळ, तितून हांव सहभागी जावंक शकना, अशें कांय ना. कित्याक तो जो मुवमेंट आसा तो गोंयच्या हितान आसा. गोंयच्यो जमनी राखपाच्या हितान आसा. आनी म्हाका दिसना आमचो जो अजेंडा आसा, आमचो स्वताचो कुंकळकारांचो, आनी ताचो तितून कसलेंच कन्फ्लिक्ट आसूंक शकता म्हणून. आज कितलेशे एक्टिविस्ट तांचे कडेन हांव उलयलां, अशें आमच्या लोकांक थारायलां म्हणून. सगळ्यांनी म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा. सो हातूंत कांयच डिफरन्स ना. इट इज बोथ कॅन रन पॅरलल. फायनली इनफ इज इनफ मुवमेंटाचे जे आसा कोर मेंबर्स, दे कॅन टेक ऑलवेज अ कॉल. ते अजून कॉल घेतले जाल्यार देन इट वील बी अ डिफरंट मॅटर. पण कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा तो कसलोच ना. Like, subscribe, and get notified.